फ्रेंड शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर बाईच्या झेंडा वंदनाक काल बरीच गर्दी मरे सारकी ती गर्दी स्वता येयल्लो लोक तो काय जबरदस्ती आफयल्लो काय ट्रान्सफर मारपाचे भंय घालून आफयल्लो आं आनी काल तूं कितें रे काल इंडिपेंडन्स डे कितें उलोवप आसता देश कसो आजाद जालो क्रांतिकारांनी आपले बलिदान कशें दिलें त्यांच्या फॅमिलीनी कितें योगदान दिलें कितें कशें तेंच्यांनी त्रास काडले हाल काडले इतले सगळे सॅक्रिफायस करून तेंच्यांनी निस्वार्थपणांनी आमकां देश आजाद करून दिलो कितें हेचेर उलोवप आसता हिस्ट्री सांगप आसता जाल्यार तूं कितें सांगता एसेंब्लीन आपूण हें उलयलो एसेंब्लीन आपूण तें उलयलो आपूण खंय हें प्रॉब्लम सॉल्व केलें आपूण खंय तें प्रॉब्लम सॉल्व केलें हें इंडिपेंडन्स डे उलोवप आसता हें उलोवपाक जाय जाल्यार तूं पर्सनल प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी उलय मरे पर्सनल प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी उलय इंडिपेंडन्स डे आमच्या क्रांतिकारांक ती मान वंदना त्या दिसा म्हणून तो इंडिपेंडन्स डे फ्लॅग होस्टिंग कित्याक करता ते दिसा फ्लॅग होस्टिंग करून तुम्ही राजकारण्यांनी एक बरो संदेश दिवपाक जाय बरी मेसेज दिवपाक जाय आनी लोकांक सांगपाक जाय तुम्ही क्रांतिकारी जावपाक जाय म्हणून जाल्यार तुम्ही तुमचीच तोखणाय करतात स्वताचीच तोखणाय अरे अरे म्हाका एक सांग आतां एसेंब्लीन जालें ते कर्तव्य तुमचें तुम्ही एसेंब्लीन आतां कितें उलयले कितें बिलां मांडलीं आनी कितें केलें कितें रे आमी पळयलां तें आनी तूं काल जें कितें उलयलां न्हू कितें रे जो एक मुद्दो आहा तेचेर तूं उलयला ते घरा रेग्युलरायजेशनाचेर तेचेर हांव आतां कांय उलयना कित्याक सांग अर्दी कच्ची नॉलेज मरे जिवाक हानिकारक आसता तुज्या भशेन अर्दी कच्ची नॉलेज हांव लोकांक दिवंक सोदिना हांव तेचेर स्टडी करतलो आनी मागीर उलयतलो काल तूं एक स्टेटमेंट केलां आनी सीएमान एक दुसरें स्टेटमेंट केलां तू एक स्टेटमेंट केला आणि सीएमान एक दुसरें स्टेटमेंट केला आता 200 कोटी कोणी कोणाक सँक्शन केलाय न्हू ते मागीर विचारया आतां विचारया नाका कळ्ळें तुका कितें रे हां आनी नेक्स्ट टायम कळ्ळें तुका जेन्ना 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट अशें जेन्ना दीस आसता न्हू तेन्ना क्रांतिकारा बद्दल उलय कितें देशाक ते देशाचे तेंचें योगदान आनी आयज आमी जो स्वास घेता न्हू तो तेंच्या खातीर ही मेसेज लोकांक दी आपूण हें केलें आपूण तें केलें आपूण हें केलें आपूण तें केलें हें कितें तूं तें उलय तुका उलोवंकूच कळना हांवें पयलींच सांगलां तुका उलोवंक कळना म्हणून कितें रे कळ्ळें तुका आनी ती गर्दी दाखोवन मरे पब्लिसिटी करूं नाका ती गर्दी ही येता ती कितें आसता राजकारणान कितें आसता जाणा मरे जेचे कडेन सत्ता आसता न्हू थंय गर्दी आसता जे दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जालें न्हू त्या दिसा मागीर खरी अवकात कळटा कळ्ळें तुका कितें अजून मेरेन तरी म्हाज्या हिसपान तुजें योगदान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कांयच ना झिरो तुजें योगदान झिरो कळ्ळें तुका कितें रे चड व्हडली मेसेज दिना पूण तूं काल जें कितें उलयलां तें सगळें नोट डावन केल्लेलें आसा कळ्ळें तुका कितें रे इंडिपेंडन्स डे देशाक कशी आजादी मेळ्ळी हेचेर भाशण दिवप आसता तोंड आहा म्हणून कितेंय उलोवन हें करून नाका जाल्ली मेसेज दिवं नाका लोकांक कळ्ळें तुका कितें रे राजकारणी मेसेज दिवपाक जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घे मरे तुका सांगलां मरे हांवें परत आनी कितें तरी सांगूंक सोदतालो तुका हांव तें लक्षांतलें वयता तें काल तुजें तोंड मरे सारकें नासलें म्हण भंय आहलो तुज्या तोंडार कितें जालें तें कितें म्हणजे ते लॉलिपॉप दिताना तुका भंय दिसलो शंकर पळोवची उलयत बीन म्हणून कितें रे लॉलिपॉप बरें दिलें तुका काल तें कितें रे पूण तें लॉलिपॉप लास्टाक कोडू आसता हें लोकांक खबर ना लास्टाक जेन्ना तेजी गोडसाण वयता न्हू लास्टाक एंडिंगाक तें कोडू आसता मातशें लॉलिपॉप कळ्ळें तुका तें लॉलिपॉप तूं काल तेंकां दिला कितें रे सगळी स्तुती तूंच करून तूं एकटोच झगडलो थंय एसेंब्लीन आनीक नासले मरे 39 आहलेले मरे 39 लोक आहलेले थंयसर कितें रे तूं एकटेच सगळे कारनामे केले हांवें केले कितें खरें सांगू बीजेपीच्याच लोकांक तूं नाका ते इटलेच सारके तुजेर बीजेपीचे लोक सगळे गजाली करतात कितें रे आमकां सगळे उपकारता खंय होच एकटो नाका खंय कितें ट्राय कर तिकीट घेवपाक तुका तिकीट दिना म्हणून आयकलें हांवें देव बरें करूं